मेरी बहन और उसकी दोस्त दोनों गंदी फिल्में देखते थे और खुद को सुकून देते थे। एक दिन दोनों बेलिबास लेटी हुई थी और अपनी उंगली एक दूसरे की कश्ती में डालकर। मेरा नाम आमिर है। हमारी फैमिली बहुत मुख्तसर सी है। घर में सिर्फ 4 अफराद हैं, अम्मी अबू और मेरी बहन आयजा। आयजा मुझसे बड़ी थी, वो कॉलेज में पढ़ती थी, जबकि मैंने अभी मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। मेरी बहन आयजा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो तमाम लड़कियों में खड़ी अलग ही नज़र आती थी, क्योंकि उसकी रंगत तमाम लड़कियों से ज़्यादा सफ़ेद थी। कभी कभी तो हम उससे बहुत तंग करते थे कि तुम कोई अलग ही मखलूक हो। वो बहुत ही शौक चंचल लड़की थी। कोई भी रंग पहनकर वो बहुत हसीन लगती थी। वो थी तो मेरी बहन, मगर उसके हुस्न की वजह से कभी भी मेरी नज़रें उस पर से ना हटी। अम्मी और अबू ने हमें बड़े लाड प्यार से पाला था। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक ना की थी। आयजा को हर जगह आने जाने की मुकम्मल आज़ादी थी। आयजा की एक सहेली थी जिसका नाम नीलम था। वो फैशन में आयजा से भी आगे थे। जब भी आयजा के साथ वो घर आती तो उसका कॉलेज का ड्रेस भी बहुत फिटिंग का होता था। बात का पता साफ चलता था कि उसको फैशन का कितना शौक है। मुझे उसकी वो दोस्त बहुत अच्छी लगती थी। जब वो दोनों कमरे में बैठी मीठी बातें कर रही होती तो मैं बहाने बहाने से उनके कमरे में चला जाता। आयजा मुझे कहती कि तुम क्या हमारी बातें सुनने के लिए आ जाते हो यहाँ से, लेकिन मुझे भी उनकी बातें सुनने का बहुत ही शौक होता था कि आखिर वो ऐसी क्या बातें कर रही हैं। इसीलिए दरवाजे से छुप छुप कर तो कभी खिड़की से उन दोनों को देखा करता। आयजा और नीलम एक ही बेड पर लेटी होती और दोनों आपस में दुनिया जहान की बातें करती। मैं कभी किताब लेने तो कभी कोई चीज़ लेने के बहाने उनके पास से गुजर जाता, क्योंकि आयजा का और मेरा एक ही कमरा था। उन दोनों के पास मोबाइल भी था। मोबाइल तो अम्मी अबू ने मुझे भी लेकर दिया हुआ था, लेकिन मैंने उस मोबाइल का कभी कोई गलत इस्तेमाल ना किया था। लेकिन मैं ये महसूस करता जैसे वो दोनों कोई ऐसी चीज़ मोबाइल पर देखती हैं जिनसे उनको बड़ा लुत्फ आता है। मैं दरवाजे से पूरी तरह कान लगा देता, लेकिन फिर भी मुझे किसी चीज़ की आवाज़ न आती। दोनों ऐसे साथ साथ रहती जैसे एक दूसरे के निकाह में हो। जब कॉलेज से छुट्टी करनी होती तो आयजा फ़ोन करके नीलम को पहले ही बता देती। फिर नीलम भी कॉलेज से छुट्टी कर लेती। नीलम जब भी आयजा के साथ घर आती तो मेरे गाल पर ज़ोर से चुटकी लेती और आयजा को कहती कि यार तुम्हारा भाई कितना क्यूट है। उसका उंगलियों से मेरे गालों को चूमना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था और मैं काफ़ी देर तक उसके हाथों में लम्स को महसूस करता रहता। मैं दिल में सोचता कि काश नीलम जैसी दोस्त मेरी भी हो। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसी हसीन लड़की को बस देखता ही रहता, फिर अपनी इस सोच पर खुद ही हंस देता था। अबू अम्मी को कहते थे कि तुम्हारा बेटा जवान हो रहा है, अच्छा होगा अगर तुम आमिर और आयजा का कमरा अलग कर दो। अम्मी उन्हें टाल देती और कहती क्या हो गया है, अभी आमिर तो छोटा बच्चा है, इससे भला किस चीज़ की क्या समझ है। दोनों बहन भाई मिलजुल कर एक ही कमरे में रहते हैं। आयजा भी इस बहाने आमिर पर नज़र रखती है। मुझे अम्मी की ये बात गुस्सा आता था और मैं सोचता था कि अम्मी को कहूँ कि अब आमिर बच्चा नहीं रहा बल्कि वो जवान हो रहा है और बहुत सी चीज़ों को समझने लगा है। एक दिन नीलम और आयजा कॉलेज से वापस आई थी। वो अम्मी को खाने का बोल कर दोनों कमरे में घुस गए। मैं भी अभी कॉलेज से आया था। मुझे नहीं पता था कि वो दोनों कमरे में मौजूद हैं, इसलिए मैं धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वो दोनों एक दूसरे की टांग पर टांग रख कर लेटी थी। दोनों के पास दुपट्टा था ही नहीं। मेरी नज़र सीधा नीलम की तरफ उठी जो दुपट्टे के बगैर कयामत उठा रहे थे। फिर मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। आयजा मुझे देखकर चिल्लाने लगी और गुस्से से बोली कि कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है कि जब हम दोनों कमरे में होती हैं तो बाहर बैठ जाया करो। आमिर तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती। नीलम के सामने इस बेइज्जती पर मैं शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया और मुंह लटका कर बाहर आ गया। नीलम के जाने के बाद अम्मी आयजा पर गुस्सा करने लगे कि आइंदा के बाद खबरदार, जो तुमने अपनी किसी दोस्त के सामने मेरे बेटे को डांटा तो बच्चा है, अभी उससे इन चीज़ों का क्या पता। तो आयजा मुझे देखकर मुंह बनाने लगी और अम्मी से कहने लगी कि अम्मी आपका बेटा बहुत होशियार होता जा रहा है। मैं काफ़ी दिन से नोट कर रही हूँ कि ये नीलम की वजह से बार बार कमरे में आकर घुसता है। अपनी उम्र देखे और हरकतें देखे। ये बात 100% सच कह रही थी। मैं उसकी बात सुनकर चोर सा हो गया था। ये सही था
کہ میں واقعی نیلم کی وجہ سے بار بار کمرے میں جاتا تھا کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ پھر ایک دن تو جیسے غضب ہو گیا، امی ابو گھر پر نہ تھے اور نیلم کالج سے سیدھی گھر آئے تھے۔ میں نے اس دن کالج سے چھٹی کی تھی۔ عائزہ نے مجھے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا کہ ہم دونوں کمرے میں جا رہی ہیں اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں اندر آنے کی۔ وہ مجھے دھمکی دے کر چلی گئی تھی، لیکن میں بھلا اس سے کہاں ڈرنے والا تھا۔ میرے دل میں گدگدی ہو رہی تھی کہ آخر وہ دونوں ایسا کیا کر رہی ہیں اندر، جو انہوں نے مجھے سختی سے اندر آنے کو منع کیا ہے۔ کمرے کا دروازہ تو بند تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی۔ نیلم عائزہ کو موبائل پہ کچھ دکھا رہی تھی۔ عائزہ وہ سب چیزیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی نیلم اس سے وہ سب چیزیں دکھا رہی تھی اور اس سے اکسا رہی تھی کہ جو چیزیں موبائل پر ہو رہی ہیں وہ دونوں کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ موبائل پر ایسا کیا دیکھ رہی ہیں، لیکن میرے آس پاس جیسے خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ عائزہ کو ایسی سمت کی طرف کھینچ رہی تھی۔ موبائل پہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پھر میرے ذہن میں اچانک دھماکہ ہوا جب میرے دوست کی بات مجھے یاد آئی، جب وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرا بڑا بھائی موبائل پر عجیب و غریب فلمیں دیکھتا تھا۔ ایک دن ابو نے اسے پکڑا تو اسے بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے جسم پر پوری نیل پڑ گئی۔ پھر بڑے بھائی نے تو توبہ کر لی تھی کہ آئندہ میں موبائل پر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھوں گا۔ میرے دوست نے بتایا تھا کہ اس کے ابو نے اس کے بھائی سے موبائل ہمیشہ کے لیے لے لیا تھا۔ تو کیا نیلم وہی سب کچھ تو عائزہ کو نہیں دکھا رہی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نیلم بہت وہ والی لڑکی ہے جو میری بہن کو بھی ان کاموں پر اکسا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، نیلم بڑے پیار سے عائزہ کے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کر رہی تھی۔ اس کا انداز چونکا دینے والا تھا۔ پھر اس نے تھوڑا سا عائزہ کا چہرہ اوپر کیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی حرکت کرتی، میں نے جلدی سے لات مار کر دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں اچانک اچھل پڑی۔ ان دونوں کو شاید امید نہیں تھی کہ میں ان کی یہ ساری حرکتیں دیکھ لوں گا۔ کچھ بھی تھا، عائزہ میری بہن تھی۔ میں کبھی نہیں یہ چاہتا تھا کہ وہ کبھی کسی سمت کی طرف نیلم کو انگلی اٹھا کر کہا، اپنے قدم رکھو اور یہاں سے اپنا برا وجود لے جاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ میں تمہاری ساری حرکتیں دیکھ چکا ہوں، کس طرح سے میری بہن کو برباد کرنے پر تلی ہو۔ تم اتنی چلاک، مکار اور گھٹیا لڑکی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا اور عائزہ کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ مجھے کچھ بول سکے۔ وہ میرے غصے کو دیکھ کر حیران تھی۔ نیلم بولی، عامر آؤ میرے پاس، میں تمہیں بھی وہ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتی ہوں، اور اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دی۔ میں پھر کہاں رکنے والا تھا؟ جذبات میں سگی بہن کو بھی نہ چھوڑا۔ عائزہ مجھ سے شرمندہ تھی اور میں اس سے۔